ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Alhamdulillah bari'in nasam mubidil umam ba'ithir rimam sabirin ni'am dafi'in niqam المنزه عن الفناء والعدم وأصلي على سيدنا محمد سيد العرب والعجم المبعوث بخير الأخلاق والشيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم وشرف وكرم. وبعد، فإنه من دواعي سروري واغتباطي وسعادة ذاتي غاية ونهاية أنني ألحظ وأرمق بألحاظي وعيني هذه الوجوه التي كتب على جبينها السعادة والإسعاد والسعود، ولله الحمد والمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau mengajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta seluruh makhluk, yang membinasakan seluruh alam, yang membangkitkan lagi untuk hidup kedua kali. Dan salawat serta salam kita kirimkan atau kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah hiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan akhlak-akhlak terpuji yang Allah utus untuk kebahagiaan seluruh alam ini. Dan satu hal yang sangat membahagiakan saya, bahkan ini adalah puncak kebahagiaan saya. Saya dapat melihat wajah-wajah yang pada wajah-wajah ini semua tertulis sa'adah di dunia wal akhirah. نعم أحسنت. وجاء في الحديث الصحيح قيل النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أن أهل نجد وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اقبلوا البشارة، فسألوه العطاء وسألوه الشاء والبعير، ثم جاء أهل اليمن فقال اقبلوا البشارة فقبلوها، فبث في أهل اليمن الفقه والحكمة والإيمان والذكاء وغير ذلك من الخصال المحمودة المحبوبة ورقة القلب. سيفد عليكم قوم أرق أفئدة من الطير، يقصد بذلك أهل اليمن. وإني أقول هذا ليس دلالة وإنما تنظيرا، لأن أهل هذا القطر قد مازه الله عن سائر الأقطار بمنقبة وخصيصة كما حفظ ذلك التاريخ والاعتبار، فإن أهل هذا القطر وطأوا أكنافهم للإسلام ولانت أبشارهم وقلوبهم لقبول هذا الدين من غير أن يعترضوا رمحا ومن غير أن يشهروا بسيف، فدخل الإسلام قلوبهم وأرضهم طواعية من غير معاصاة أو مقاساة.
dalam hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh penduduk Najd. Setelah sampai menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi mengatakan, "Terimalah kabar gembira ini." Ternyata mereka meminta harta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta harta, meminta kambing, meminta unta, meminta kekayaan. Lalu datanglah ahlul Yaman. Setelah sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Terimalah kabar gembira ini bagi kalian." Lalu mereka menerima dengan tulus ikhlas, lapang dada apa yang ditawarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kesetiaan mereka, keikhlasan mereka menerima kabar gembira, hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah menaburkan hikmah pada dada mereka. Allah memberikan iman yang kuat pada dada mereka. Allah mengisi dada mereka dengan keimanan, ketakwaan dan ilmu pengetahuan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka bahwa penduduk Yaman adalah orang-orang yang berhati halus, bahkan lebih halus dari hati-hati burung yang ada di angkasa. Mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang yang bersih. Dengan sebab apa? Dengan sebab keikhlasan, ketakwaan dan ketundukan mereka pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan hal ini, saya sampaikan hal ini semua sebagai perbandingan penduduk Indonesia, lebih-lebih penduduk Lombok ini. Saya samakan mereka dengan penduduk Yaman, kata. Dari segi apa? Dari segi kepatuhan mereka menerima Islam. Islam masuk ke Indonesia tidak dengan pedang. Islam masuk ke Indonesia tidak melalui peperangan. Tapi Islam masuk ke Indonesia dengan kedamaian dan keamanan. Bahkan mereka tunduk setunduk-tunduknya kepada ajaran Islam. Ahsanta. وهذا الإسلام الدين القويم المرتضى من رب البرية لخلقه، ورضي لكم الإسلام دينا. قد امتدت أنواره حتى شعت له ربوع هذا الإقليم واهتدت له قلوبهم، ولله الحمد والمنة. ومن آثار ذلك هذه المعاهد المبثوثة هنا وهناك في هذا الإقليم، أقصد المعاهد الدينية. ومن تلكم المعاهد معاهد نهضة الوطن التي نحن بصددها، ونحن على أرضها وندرج في رحابها. هذه المعاهد المباركة الميمونة التي اختصت بإقراء الفقه الإسلامي والحديث النبوي والسنة والتشريع والقضاء والأحكام وغير ذلك من صنوف العلوم، فلله درها وجزى الله مشيختها عن الإسلام خير الجزاء ولله الحمد والمنة. Alhamdulillah, kata beliau, agama Islam yang sangat kuat ini, Islam yang sudah diridhai oleh Allah, sudah tersebar di seluruh dunia, secara khusus di Indonesia dan lebih khusus lagi di Lombok ini. Alhamdulillah, Islam, iman sudah masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Alhamdulillah, sebagai bukti Islam itu sudah betul-betul menyebar. Madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren berdiri di sana sini. Cukup pesat kemajuannya. Salah satunya adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang kita sekarang ini sedang berada di halamannya, di surganya. Kita doakan beliau mudah-mudahan mendapatkan
ganjaran yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ahsanta. Wa nahmadullah alladzi la ilaha illa huwa ilaykum an aqamakumullah ala manhajin qawimin sadid بينما الناس يمنة ويسرة يموجون في الضلالات منحرفون غائبون مغيبون عن ذكر الله وعن سنة رسوله الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. فمنهجكم كما هو معلوم من ترجمة اسم المعهد أنكم من أهل السنة والجماعة وعلى مذهب الإمام الفذ العظيم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. نحمد الله إليكم على ذلك. فقد قال الراجز عندنا في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي: العقيدة سنية والمذهب سني والطريقة سنية ولله الحمد والمنة. في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي. ولا بأس أن نقتبس ونقول في عقد الأشعري وفقه الشافعي وفي طريقة الجنيد السالكي. Saya mengajak kita semua yang hadir ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memelihara keimanan, ketakwaan kita, manhaj kita, metode belajar kita, tradisi kita, yaitu pada agama yang diridhai oleh Allah ini, pada akidah yang Allah ridhai. Ketika orang banyak sedang macam-macam, ada yang ke kiri, ke kanan, ada yang jauh sekali dari ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memelihara kita sehingga kita semua alhamdulillah berada di Ma'had Darul Quran wal Hadis ini, menjadi warisan dari Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Sesungguhnya pada nama Ma'had ini, Ma'had itu organisasi Nahdlatul Watan, sudah jelas akidahnya, mazhabnya ala mazhabi ahli sunnah wal jamaah. Aqidah ahli sunnah wal jamaah ala mazhabil imam Asy-Syafi'i. Lalu beliau menjelaskan bahwa ini adalah betul-betul akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ada satu syair dalam kitab fikih Maliki, karena beliau mazhabnya Maliki. Di sana ada dijelaskan dalam salah satu kitab mengatakan wa fi aqidati al-imam الأشعري وفقه مالكي في أقعد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الإمام الجنيد السالكي. Akidah al-Imam Asy'ari, cukup kita memegang akidah Imam Asy'ari dan fikih Maliki, dan pada tasawuf peganglah yaitu ajaran al-Imam Abul Qasim al-Junaid, karena beliau terkenal menjadi pemimpin ulama tasawuf. Al-Imam Al-Asy'ari terkenal menjadi pemimpin ulama akidah, dan Al-Imam Abu Abdullah Malik bin Anas terkenal dalam pemimpin ulama-ulama fikih. Cukup yang tiga ini kita pegang, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang selamat masuk surga. Nah, di sini kata beliau, karena fikihnya Syafi'i, bisa saja kita ganti, yaitu fikih Maliki menjadi fikih Syafi'i. Akidah Imam Asy'ari yaitu fikihnya Imam Syafi'i, dan tasawufnya Imam Abul Qasim al-Junaid. Insyaallah kita akan selamat di dunia wal akhirah. نعم. وحتى لا أطيل في الحديث ولا أحملكم على السآمة والملل، أريد أن أزف لكم ختاما بشرى ووصية وتهنئة وتحية.
أما البشرى فقد جاء في جامع الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه قال في جمع وهو يشهده: سينتهي فيكم هذا الأمر يا مشايخ قريش، يعني العلم. سينتهي فيكم هذا الأمر يا مشايخ قريش، وسيتيممكم الناس من أقطار الأرضين، فإذا رأيتموهم فاستوصوا بهم خيرا. وقد وقع هذا في عهد أبي الدرداء وفي عهد سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وما تلاحق من الأزمنة إلى يومنا هذا. فكان يقول: كان يغشانا طلبة العلم من سائر الآفاق والأقاليم، فنقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Pada kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan panjang-panjang, kata beliau, karena saya tidak ingin melihat jamaah-jamaah ini bosan atau lelah. Ya, sebagai penutup ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah busyra, kabar gembira bagi kita semua, wabil khusus para penuntut ilmu. Di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari riwayat Al-Imam sahabi, seorang sahabat namanya Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada masyaikh Quraisy, yaitu pemuka-pemuka Quraisy yang ada di Makkah Al-Mukarramah ataupun di Madinah Al-Munawwarah. Nabi mengatakan, akan berakhir kepada kalian kemuliaan ilmu ini. Orang-orang akan datang mencari kalian untuk menuntut ilmu. Makkah dan Madinah, yaitu para pemuka-pemuka Quraisy. Apabila penuntut-penuntut ilmu itu datang, maka hendaklah kalian berbuat baik kepada mereka, jaga mereka, hormati mereka. Ini sudah terjadi di zaman para sahabat dari dulu, apalagi sekarang. Dari zaman para sahabat sudah terjadi. Salah satunya yaitu Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud. Kata beliau, Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud kalau didatangi oleh para penuntut ilmu agama, beliau menyambutnya dengan kalimat ahlan wa sahlan bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang orang yang menjalankan wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki para tulab talibat adalah wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. barakallahu fiik. ahsanta. Wa amma al-wasiyatu فقول الإمام أبي عبد الله إمام دار الهجرة المنورة بأنواره عليه الصلاة والسلام كان يقول لطلبته: لا ينال العلم كسول ولا ملول ولا بطال ولا من يألف البشر. الملل يقطع ضرب العلم، والكسل والتواني وخور العزيمة كل ذلك يقطع سبيل العلم ويمنعك عن الوقوف على أسرار العلم ومكتنهاته. البطال الذي يبطل عمله يقرأ الكتاب ثم يلقيه ويحذفه وينبذه، يعشق ويمل ولا يأتي على نهايات الأمور. هذا محروم من العلم كذلك. ولا من يألف البشر الذي يأنس بالبشر ويحب قيل وقال ويبدد أوقاته في الصحاصح الترهات التي لا تغني عنه ولا تعيد عليه فائدة. Lalu saya akan menyampaikan satu wasiat kepada tulab talibat secara khusus, yaitu wasiat Al-Imam
pendiri mazhab Al-Maliki, yaitu Al-Imam Abu Abdullah Anas bin Malik yang terkenal, Malik bin Anas, yaitu Malik bin Anas yang dikenal dengan Imam Daril Hijrah. Al-makan hadza ismu Darul Hijrah. Naam, al-makan hadza. Naam. Ada المدينة المنورة أيضا هذا المكان يسمى دار الهجرة. هذه مصادقة حسنة. Nah. Ya, ini juga namanya Darul Hijrah. Ini persamaan yang sangat baik kata beliau, alhamdulillah. Seorang ulama besar, pendiri mazhab Maliki, Al-Imam Darul Hijrah, yaitu Malik ibnu Anas. Beliau adalah salah seorang ulama yang sangat peduli kepada muridnya, memperhatikan muridnya setiap saat, setiap waktu, memberikan nasihat. Salah satu nasihatnya beliau mengatakan, ilmu itu tidak akan pernah diraih, dicapai oleh kasul, orang pemalas. Kalau Sabtu Dhama, lemak Sabtu Mudin datang Malik, atau pas ujian semester iya itu datang. Kasul tidak akan memperoleh ilmu kata beliau. Subhanallah, mari kepada tulab talibat ma'had, sekalipun di ma'had tidak ada absen, cukup absennya adalah Allah, wallahu khairus syahidin. Tuan Guru Zaini selalu menyampaikan di setiap pintu mengatakan wallahu khairus syahidin. Allah saksi kita semua, malaikat membawa daftar hadir kita semua. Beliau mengatakan ilmu tidak akan pernah diraih oleh kasul, pemalas. Yang kedua, malul, orang yang sering bosan baca pendak baca kitab. Demen lelah apal babu ma'rifatil alamatil i'rab mentalahan. Lepas melet sikit kitab demen ingat lukit ndang basim beliau rindu dengan kitab. Oh, beli baca. Demen mau baca 2 lembar, lepas balik baca halainan. Orang ini tidak akan pernah meraih ilmu kata beliau. Beliau ini yang tahu sendiri ya, kalau beliau memegang satu kitab tidak akan dilepas kecuali setelah dibaca sampai akhirnya. Beliau ini subhanallah. Apa kata beliau? Orang yang sering bosan membaca kitab, tidak membaca kitab dari awal sampai akhir, tidak akan mendapatkan rahasia ilmu di kitab tersebut. Subhanallah. Ini malul kata beliau. Keseringan para tulab, bagaimana caranya? Demak kitab, baca 2 lembar, mentlah, atau baca judul doang, selesai. Tidak akan meraih ilmu kata beliau. Subhanallah. Baca dari awal sampai akhir. Ya, sekalipun di ma'had misalnya tidak selesai dibaca jalan lain, silakan baca dari awal sampai akhir, kan bisa ditelaah. Masa 4 tahun tidak bisa kita selesaikan jalan lain dengan mutalaah sendiri. Ya. Lalu battal, tidak akan meraih ilmu orang yang batal, menyia-nyiakan waktunya. Ya, saya ada waktu sini ke niki si Facebook dan sebagainya. Nikir perombo li tiang niki. Nggih. Wala mayyanasul bashar, tidak akan pernah meraih ilmu juga orang yang senang kumpul-kumpul, dinisah mesa-mesan. Indi sali podok lalu pite batur ngeraos, main pendeker. Dan mau ilmu noh kata beliau. Sandi deman mutalaah, deman kumpul ngeraos ki luakal, apuni meniuni. Oh, tetuah dengar ngeraos doang, tidak akan mendapatkan ilmu. Jadi kancut lama jadi pelajar kata beliau adalah kitab, buku. Subhanallah ya. Jadi beliau menyebut 4 di sini. Tidak akan meraih ilmu kasul, pemalas, malul, bosan, sering bosan, batal, menyia-nyiakan waktunya, dan orang yang selalu senang kumpul-kumpul dengan orang lain. Nah, jadi. Barakallahu. ثم إنه كان الإمام أبو عبد الله سفيان الثوري رجلا قد ندب إلى العزلة واتخذها منهجا له، فكان يشهد حلقة علمه 3 من طلبته، فإذا جاء رابع قام وتركه متقللا من المعارف.
غير متكثر من الناس ودهماء البشر. أما الإمام مالك بحكم إمامته فقد قضى عليه هذا المقام بأن يخالط البشر ويعلمهم ويعرف عوارهم فينفيه. فقد كتب سفيان الثوري إلى الإمام مالك كتابا جاء فيه: نحمد الله الذي لا إله إلا هو إليك أبا عبد الله، وننبذ إليك نصيحة أخوية بترك الخلطة بالناس والتقلل من الناس. فلما جاء الكتاب مالكا أمر قارئه حبيبا فقرأ عليه الكتاب فقال: اكتب إليه: نحمد الله الذي لا إله إلا هو إليك، وننهي إليك أننا قرأنا الكتاب وفهمنا ما فيه، ثم اعلم رحمك الله أن الله قد قسم الأعمال بين الناس كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح عليه بصوم، ورب رجل فتح عليه بصلاة، ورب رجل فتح عليه بجهاد، ورب رجل فتح عليه بذكر، وعدد قربات، ثم قال: واعلم أن كلا منا على خير والسلام. Lalu beliau menceritakan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau menyaksikan ada satu orang yang memilih tempat untuk mengajar, tapi cukup, kata beliau, muridnya hanya 3 saja. Kalau lebih dari 3 sudah ditinggalkan, tidak mau kumpul dengan orang-orang banyak, cukup dulu. Wah, namun datang Malik pindah cari yang lain karena ingin beruzlah. Imam Malik tidak, berapa saja yang datang diterima, siapa saja yang datang diajar. Beliau memperbaiki mereka, membimbing mereka, menunjukkan mereka jalan yang Allah ridhai. Yang banyak dosanya, banyak maksiatnya dibersihkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau bergaul dengan orang banyak, ya. Nah, pada satu hari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau salah seorang ulama yang selevel dengan Imam Malik, beliau juga pendiri mazhab, berkirim surat pada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Wahai Imam Malik, saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaanmu yang sangat baik ini. Tetapi ada satu nasihat yang ingin saya sampaikan. Jangan terlalu banyak bergaul dengan orang, batasi diri. Ya, batasi diri. Jangan bergaul dengan itu, ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, akhirnya Imam Malik setelah membaca kitab itu atau surat dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau membalasnya dengan ucapan beliau mengatakan, Alhamdulillah, surat Anda sudah sampai dan sudah saya baca dan saya pahami apa isinya. Alhamdulillah, terima kasih atas nasihat Anda kepada saya. Tapi ada yang ingin saya sampaikan kepadamu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala membagi amal soleh ini, membagi amal kita ini seperti Allah membagi rizki. Allah membagi amal, pekerjaan, kesibukan sebagaimana Allah membagi rizki. Ada yang Allah terima dekat dengan Allah dengan sebab zikirnya. Ada yang dekat dengan Allah dengan sebab puasanya. Ada yang dekat dengan Allah dengan sebab salatnya. Ada yang dekat dengan Allah dengan sebab sedekahnya. Ada yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab menjadi guru atau menjadi murid. Imam Malik kata dalam surat itu menyebut kurubat, amal saleh yang begitu banyak. Dan ada yang didekatkan dengan Allah dengan sebab bergaul dengan orang banyak, memperbaiki orang banyak, sehingga mereka menjadi orang-orang yang soleh dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, alhamdulillah, Anda, saya dalam keadaan baik, kata Imam Malik. Semua kita dalam kebaikan, selama yang kita kerjakan itu adalah hal-hal yang baik. Ahsantum. Waqad qila qadiman, ولا تألف النفس إن كانت مطيقة إلا التنقل من حال إلى حال. وقد أطلنا عليكم ونريد أن نستظرفكم الآن بنكتة علها أن تنال
من قلوبكم فرحة وغبطة. يقال أن رجلا نحويا صاحب فقيها في سفر، فكانوا إذا نزلوا على منهل أقبل الناس إلى الفقيه وتركوا النحوية، كلهم روح عند فقيه، نحوي ما في أحد يمشي. فضجر النحوي، فلما خلا به المقام أتى الفقيه وقال: يا فقيه، أنت نلت الحظ كله، أنا لم يغشني أحد، لم يأتني أحد. قال: سأوجه إليك أول وافد. جاء مستفت إلى الفقيه فقال: انظر إلى هذا النحوي، اذهب عنده واستفتيه فهو يفتك. قال: يا مولانا، إذا وقعت فأرة في سمن فما الحكم؟ فار يعني تيكوس. نعم. تيكوس. نعم. فأرة وقعت في سمن فما الحكم؟ فقال له النحوي: رأسها مبتدأ مرفوع وذنبها خبر مرفوع. هذا. Nah, yang namanya kita jadi manusia sering bosan, kata beliau. Kalau usah tambah nasihat ini, sekalipun nasihat ini nasihat iman, agama, bisa juga kita bosan. Dalam kesempatan ini saya memberikan satu nuktah atau turfah, ya, satu hal yang menarik, kata beliau, cerita, yaitu ada dua orang ulama, yang satu nahwi, ahli nahu, yang kedua adalah faqih, ahli fikih, hukum. Nah, keduanya dalam satu perjalanan, tapi subhanallah orang banyak selalu kumpul pada ahli fikih. Ahli nahu ini tidak pernah ada yang mencarinya. Darat dengan PT Eropa, darat dengan PT Baris Dakwan, Baris Darat, yang dipakai dicari yang hukum saja. Berbondong-bondong orang datang, nahu ini kayak sepi ngerion mesaan, darat kancil. Nah, akhirnya datanglah ahli nahu ini kepada ulama fikih ini. Apa kata beliau? Subhanallah, lah, di kisah ni bosan temesa terdoang ni, bosan kisi ilmu nahu dinara dengan pita-pita, ndara undang terus ulama fikih doang tundang niki hukum ni ke pita you doang pita. Ndara dengan memang niki mula jati kan dinara dengan pita nahu kan, ndak ada yang mencari bahasa, yang dicari adalah hukum. Akhirnya apa kata ulama fikih ini? Sudah, tenang saja, besok kalau ada rombongan yang datang bertanya hukum fikih, saya kirim ke anda menjawab. Nah, akhirnya benar, di pagi hari dulu datang berketon hukum. Apa kata ulama fikih? Sudah, tidak usah ke saya, cari ulama nahu, tanya di sana, insya Allah ada jawabannya. Nah, setelah sampai rombongan ini datang bertanya kepada ulama nahu, apa yang ditanyakan? Wahai imam, wahai ulama nahu, saya tanyakan hukum berembi, hukum bangkin tikus mat, hukum bangkin tikus teri jok minyak. Ya, minyak. Bagaimana hukumnya? Bangkin tikus teri jok minyak. Apa kata ulama nahu? Dia bangkin tikus ini hampura. Bagaimana hukum tikus teri jok minyak? Berembi hukum secara fikih. Dijawab dengan nahu. Apa kata beliau? Ra'suhu marfu'un ala anahu mubtada'un wa tanabuhu marfu'un ala anahu khabarun. Ya. Kan lamun anu, kan lamun beri kan pasti kayak kelong kan cotak din mungkin beri anawak kan doang ketelep. Jari nota jadi mubtada, elong jadi khabar. Na'am sidi. وطبيعة هذا لا يزاهدكم في علم النحو وعلم اللغة، لأن هذا العلم علم نبوي وعلم سني، فالرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يلحن، ولا صحابته ولا التابعون وغيرهم. فهذا بالعكس ندب لكم إلى تعلم هذا النحو. فقد كان سيدنا عبد الله بن عباس يضرب أولاده على حفظ لامية العرب للشنفرة: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى أهل سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل. كان يضربهم عليها بالعصا حتى يحفظوها. أما التهنئة فهي مقطوعة
كنت زورتها في نفسي وفي صدري وأنا فاصل من هذه الأرض من لومبوك إلى مكة في المطار، فلا بأس أن نعيدها إن شاء الله. فقلت يا أهل اللومبوك قد سبيتم فكري، يا أهل النخوة والمجد والخير، فداكم الآباء والأولاد طرا، سكنتم قلبا تلظى على الجمر، من لي إذا غبت عن عرصاتكم، فالعين واكفة وواجفة الصدر، ولكن سلوتي أن الله يجمعني بكم في خامسة بعد صالحة العشر. لو رأى امرؤ أقصد امرأ القيس ما رأيت ونابغ أقصد النابغة، لشد الخطى إلى لنبك الخير. Lalu beliau memberikan nasihat kepada kita para thulab thalibat secara khusus untuk memperhatikan ilmu nahu. Karena ilmu nahu itu kata beliau adalah ilmu sunni, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu Nabi. Kenapa? Karena Nabi selama hidupnya tidak pernah salah dalam berbicara. Sahabat-sahabat pun juga tidak ada yang salah dalam berbicara. Itulah sebabnya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, ya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, beliau adalah ahli tafsir, beliau adalah misan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghukum anaknya, memukul anaknya agar menghafal yaitu syair-syair namanya lamiyah, ya lamiyah Syamtarah, ya ilmu lamiyah Syamtarah, yaitu ahli syair di kalangan orang Arab, harus dihafal. Beliau niki hafal nih beliau, subhanallah. Karena beliau syair-syair itu beliau baca marah petihan dan baca beliau syair-syair sulit-sulit nih sehingga bahasa beliau subhanallah. Lalu sekali lagi ya, beliau memberikan wasiat kepada kita semua untuk banyak belajar ilmu nahu. Yang sangat mempelajari bahasa adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bayangkan, dipukul anaknya untuk menghafal syair-syair Arab, bukan hanya untuk menghafal Quran. Sangat penting, sekalipun sulit ya kita belajar. Lalu beliau mengatakan, pada tahun yang sudah lewat saya menulis beberapa untaian syair ketika saya meninggalkan Lombok ini. Apa kata beliau? Wahai ahli, wahai penduduk Lombok, kalian sudah menyita perhatian saya. Ya, kalian sudah menyita perhatian saya. Wahai penduduk Lombok, penduduk yang penuh dengan kebaikan, ya, penduduk yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kehormatan. Kalian sudah menempati hati yang paling dalam, kata beliau. Sungguhnya kalian menempati hati yang paling dalam, yang selalu menyala hangat mencintai kalian. Itu kata beliau, subhanallah. Lalu siapakah yang menjadi pengganti kalian kalau saya meninggalkan Lombok ini? Siapa yang saya akan lihat lagi, kata beliau. Artinya saya rindu kepada kalian untuk sering berjumpa, sering berkumpul seperti ini. Tetapi yang menjadi obat hatiku, kata beliau dulu ketika akan ini ditulis malam terakhir beliau di Lombok, ya besoknya akan terbang. Tapi yang menjadi obat hatiku adalah kedatanganku pada tahun yang akan datang. Ya, seandainya kalian dilihat oleh Umrul Qais, Umrul Qais ini ahli syair kan, maka pasti akan, seandainya kalian dilihat oleh Umrul Qais sebagaimana saya melihat kalian, maka dia akan datang juga melihat kalian dan memuji kalian. Umrul Qais ahli syair dari kalangan jahiliyah Arab dahulu yang banyak disebut di dalam kitab.
وأخيرا بقية التحية، فأحييكم وأقول سلام على الأحباب غير مضيع لذي شرف ذكرا ولا لوضيع، سلام محب لا يزال أخا هوى إلى جلة قد شرقوا ونزوع، فإن تسألوا الركبان عني فإنني حللت ببيتي حول أم ربيعي، فألفيته يحكي زفيري زفيره بقلب كقلبي بالفراق صديعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lalu beliau mengakhiri dengan kata-kata selamat, keselamatan atas kalian semua, keselamatan atas semua yang hadir, keselamatan atas semua kita yang ada di tempat ini. Saya hadir di tempat yang penuh dengan barakah, penuh dengan kemuliaan, berjumpa dengan orang-orang mulia. Ya, mudah-mudahan ini semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.